Prosesi wisuda siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri Blora tahun 2023 dimulai. Ananda Bahtiar Kusuma Putra bin Suparno kelas 9A. Ananda Alfiatu Rohmah binti Lasimin kelas 9A. Ananda Eriko Roshid Ridho bin Moh Sutapsin kelas 9A. Ananda Asna Aulia Rahmah binti Abdul Hadi kelas 9A. Ananda Fabian Dwi Kurnia Putra bin Suparno kelas 9A. Ananda Afita Kafilinia binti Juwati kelas 9A. Ananda Firdaus Dwi Cahyono bin Sriyono kelas 9A. Ananda Donatania binti Roy Antonio Esa Ponta kelas 9A. Ananda Hubi Muhammad bin Dwi Agus Prabowo kelas 9A. Ananda Dwi Lestari binti Marianto kelas 9A. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia. Ananda Mauza Ade Bayu Pratama bin Jono kelas 9A. Ananda Eka Ermawati binti Sugianto kelas 9A. Dengan ungkapan syukur padamu Ananda Muhammad Nuruddin Fakih bin Lasmo kelas 9A. Ananda Erita Parma binti Sutami kelas 9A. melanjutkan perjuangan Madrasah tumpuan harapan umat. Ananda Muklis Ari Musafri bin Murtopo kelas 9A. Ananda Mayangsari Mutiara Nuri Latifah binti Agus Rianto kelas 9A. Ananda Rizal Rahmat Hidayatullah bin Prihintono kelas 9A. Ananda Nabila Nurul Fahmi binti Rejo kelas 9A. Untuk menggapai cita-cita mulia, menggapai cita. Ananda Fernandis Pratama Putra bin Susanto kelas 9A. Ananda Nafisa Azahra Rahmawati binti Samad kelas 9A.
Ananda Yoga Fadila Afarel Saputra bin Puji Sunaryo kelas 9A. Ananda Naila Najwa Azizah binti Mastur kelas 9A. Tiba saat berpisah, jangan bersedih. Ananda Adip Lugi Syaputra bin Budiono kelas 9B. Ananda Nelly Sifaur Rohmah binti Nur Kamit kelas 9A. Walau kini jauh di mata, Ananda Ahmad Dwi Windu bin Wasiran kelas 9B. Ananda Nimas Ajeng Setianingrum binti Kasian kelas 9A. kita akan jumpa lagi. Sayonara, sayonara, selamat jalan. Ananda Arga Ardi Nugraha bin Nyoto kelas 9B. Ananda Nuraini Eka Ramadhani binti Ibnu Soleh kelas 9A. Ananda Arif Irham Dwi Setiawan bin Iskandar kelas 9B. Ananda Selviana Zahraul Umah binti Sugianto kelas 9A. Jangan bersedih hati. Ananda Ervin Setio Nugroho bin Martono kelas 9B. Ananda Silvia Maulani Saputri binti Jasim kelas 9A. Ini jauh di mata, namun dekat di hati. Ananda Muhammad Faisal bin Munandar kelas 9B. Pergi Ananda Siti Harirotu Safrina binti Samsudin kelas 9A. sayonara. Ananda Nadif Arya Syahputra bin Irianto kelas 9B. Ananda Siti Nurlaili Fadilah binti Darsono kelas 9A. Ananda Nikolas Bakti Rafael bin Haryanto kelas 9B. Ananda Ulia Muhimatul Ali binti Muhammad Ali Yusni kelas 9A. Selamat jalan kakakku tercinta. Ananda Rizky Aditya Pratama bin Anan Sutomo kelas 9B. Ananda Umi Kartika Fitri Febriani binti Suratno kelas 9A. Selalu bahagia. Ananda Ronald Oki Afriza bin Sukirman kelas 9B. Ananda Wiwit Mulyaning Tias binti Nyoto kelas 9A. Ananda Yaufi Fadila Anshiro bin Sumigi kelas 9B. Ananda Yesika Ratna Anggita binti Tarno kelas 9A.
Ananda Ahmad Syafilla Artita Putra bin Sutarmin kelas 9C. Ananda Zida Puspita Farah Nabila binti Sunarto kelas 9A. Ananda Ahmad Fajar Zainul Abidin bin Saman kelas 9C. Ananda Aisyah Rizkia Ramadhani binti Yatmin kelas 9B. Ananda Andika Kiki Setia Aji bin Parno kelas 9C. Ananda Ajeng Nata Pratiwi binti Supriyanto kelas 9B. Ananda Andrew Andika bin Narto kelas 9C. Ananda Anggun Agustina binti Nyari kelas 9B. Ananda Chandra Wahyu Saputra bin Sulasi kelas 9C. Ananda Astri Puspita Sari binti Sunardi kelas 9B. Ananda Dava Ananda Nurversiansyah bin Kasdam Sargi kelas 9C. Ananda Devi Setia Wulan binti Juri kelas 9B. Ananda Denis Ardianto bin Agus Miono kelas 9C. Ananda Elsa Nur Indah binti Sriono kelas 9B. Ananda Deni Dewantoro bin Guntoro kelas 9C. Ananda Faizah Arum Nengtyas binti Munasir kelas 9B. Ananda Mirza Ahmad Fabregas bin Ali Mutohar kelas 9C. Ananda Febi Yolan Francisca binti Warsito kelas 9B. Ananda Muhammad Nur Alimin bin Marsudi kelas 9C. Ananda Hafisya Nur Salsabila binti Jainuri kelas 9B. Ananda Muhammad Rian Ramdhani bin Suratman kelas 9C. Ananda Jessica Aprilia Novita Ningrum binti Sutomo kelas 9B. Ananda Muhammad Slamet Afandi bin Muhammad Duki kelas 9C. Ananda Liana Rizki binti Kasnawi kelas 9B. Ananda Muhammad Tamamun Niam bin Mungin kelas 9C. Ananda Lulu Siti Agustin binti Muhammad Subakir kelas 9B. Ananda Rahmat Ridho bin Sukaryono kelas 9C. Ananda Mutiara Rahmawati binti Ratno kelas 9B.
Ananda Riki Ahmad Faiz bin Soekarno kelas 9C. Ananda Novana Garneta Sari binti Dwi Tompo Riono kelas 9B. Ananda Rian Eka Nur Sandika bin Nur Saman kelas 9C. Ananda Nugi Tiasanti binti Turmiadi kelas 9B. Ananda Ulil Azmi Khalifatul Khair bin Maliki kelas 9C. Ananda Nurul Aini binti Parno almarhum kelas 9B. Ananda Abdillah Hanif Adi Pratama bin Jani kelas 9D. Ananda Pipin Rahmadani binti Purnomo kelas 9B. Ananda Aditya Dwi Saputra bin Sargi kelas 9D. Ananda Preh Sutini binti Tompo Wismo kelas 9B. Ananda Ahmad Fauzan bin Patin kelas 9D. Ananda Putri Zenisa Anggraini binti Muhammad Nur Zaini kelas 9B. Ananda Ahmad Tegar Setiawan bin Siswanto kelas 9D. Ananda Septian Nur Ramadhani binti Iwan Fals kelas 9B. Ananda Andika Fajar Septian bin Sabari kelas 9D. Ananda Wiski Rini Andini binti Suparjan kelas 9B. Ananda Bayu Adi Wicaksono bin Subeno kelas 9D. Ananda Zulfa Nur Kamila binti Sunarto kelas 9B. Ananda Bayu Dwi Saputra bin Sutomo kelas 9D. Ananda Zulfiana Citraningrum binti Suwarman kelas 9B. Ananda Dimas Setiawan bin Parno kelas 9D. Ananda Afifah Dwi Verlita binti Moh Munib kelas 9C. Ananda Ferry Ardiansyah bin Biono kelas 9D. Ananda Dinda Enggar One Fulilian binti Lili Sugondo kelas 9C. Ananda Andika Bayu Saputra bin Bambang Suyono kelas 9D. Ananda Eka Oktaviana binti Arifin kelas 9C.
Ananda Galang Rambo Azarki bin Sarijan kelas 9D. Ananda Eka Sagita Ramadhani binti Priyanto kelas 9C. Ananda Andika Fajar Septian bin Sabari kelas 9D. Ananda Eva Mariska Febriana binti Sumijan kelas 9C. Ananda Hanan Basworo bin Sarimin kelas 9D. Ananda Eva Permata Lestari binti Sutono kelas 9C. Ananda Marcel Eka Prastya bin Supriyanto kelas 9D. Ananda Ferninda Astika Putri binti Suwito kelas 9C. Ananda Muhammad Riki Ar-Rohim bin Sunardi kelas 9D. Ananda Mariska Diah Ayunita binti Supriyanto kelas 9C. Ananda Muhammad Riko Ar-Rahman bin Sunardi kelas 9D. Ananda Nandisa Maila Saski binti Darusman kelas 9C. Ananda Muhammad As'adur Rofiki bin Suja kelas 9D. Ananda Novi Damayanti binti Daman kelas 9C. Ananda Muhammad Andrean bin Suwarno kelas 9D. Ananda Nurul Istifah binti Prayekno kelas 9C. Ananda Muhammad Mahardika bin Muhammad Suprayitno kelas 9D. Ananda Rahma Nur Aini binti Ramijan kelas 9C. Ananda Rahmat Bayu Aji bin Karjo kelas 9D. Ananda Rifana Azari Putri binti Subari kelas 9C. Ananda Restu Mustafa bin Sukijan kelas 9D. Ananda Rizky Ayu Oktavia binti Nyoto kelas 9C. Ananda Rianto bin Ngabiono kelas 9D. Ananda Wasfa Cahya Dinata binti Sunoto kelas 9C. Ananda Rohman Ihsan Maulana bin Nur Salim kelas 9D. Ananda Afida Aunil Maula binti Suparman kelas 9D. Ananda Teguh Santoso bin Karso kelas 9D. Ananda Delviana Putri Amelia binti Kasran kelas 9D.
Ananda Wisnu Maulana Maghribi bin Haryono kelas 9D. Ananda Dian Ayu Puji Lestari binti Sukarmin kelas 9D. Ananda Abdul Rauf Akbar bin Imam Sugito kelas 9E. Ananda Isna Fauzia Rahma binti Paimo kelas 9D. Ananda Ahmad Dhani bin Waris kelas 9E. Ananda Lualiyil Anjani binti Subakir kelas 9D. Tiba saat berpisah, jangan bersayap. Ananda Ahmad Dwi Yulianto bin Leles kelas 9E. Ananda Nurvela Basmatu Salima binti Sarmo kelas 9D. Ananda Ahmad Ivan Wahyudi bin Susmiarto kelas 9E. Ananda Sifaul Mardiah binti Kartono kelas 9D. Kini kau akan pergi, kuharap kita akan jumpa. Ananda Andika Restu Pratama Setia Bekti bin Didi Subekti kelas 9E. Ananda Yani Tria Putri binti Karsono kelas 9D. Ananda Andrianata Rizky Arianto bin Saman kelas 9E. Ananda Dwi Novita Sari binti Supangat kelas 9E. Ananda Bagus Adli Saputra bin Sugono kelas 9E. Ananda Talita Rama Yunita binti Raman kelas 9E. Tiada lagi canda tawa bersama. Ananda Dava Wananda Putra bin Suikwanto kelas 9E. Ananda Alfi Nurfarika binti Moh Mustafid kelas 9F. Ananda Dedi Andrianto bin Nyoto kelas 9E. Ananda Alvina Dwi Seviani binti Munaji kelas 9F. Ananda Desta Ardi Prasetyo bin Bambang Suito kelas 9E. Ananda Anissa Kaida Sila binti Tito Sulardi kelas 9F. Ananda Dwi Reza Putra Utama bin Supriyanto kelas 9E. Ananda Asri Yugi Noviana binti Yulianto kelas 9F. Ananda Farel Anandi bin Dedi Kurniawan kelas 9E. Ananda Cika Agni Sabrina Putri binti Agus Susanto kelas 9F. Ananda Heru Dimas Nugroho bin Wahono
kelas 9E. Ananda Dewi Sofia binti Damiri kelas 9F. Ananda Irsyad Dwi Saputra bin Imam Suprapto kelas 9E. Ananda Dea Puspita Ningrum binti Muhammad Fakih kelas 9F. Ananda Kenang Aryan Dasta bin Mugiono kelas 9E. Ananda Febrian Nirmala Putri binti Haryanto kelas 9F. Ananda Khairul Irfan Hidayat Nur Mahmudin bin Karmono kelas 9E. Ananda Laura Yuliana binti Agus Rianto kelas 9F. Ananda Muhammad Eka Roshid bin Sadiman kelas 9E. Ananda Leli Rikna Ayu Saputri binti Sumijan kelas 9F. Ananda Muhammad Alif Tohari bin Sutrisno kelas 9E. Ananda Nanda Sumrotun Koiriah binti Salamun kelas 9F. Ananda Muhammad Albi Febriansyah bin Nur Rahman kelas 9E. Ananda Naina Anjani Agus Putri binti Agus Setio Purnomo kelas 9F. Ananda Pradimas Adi Nugroho bin Didi Abdul Hadi kelas 9E. Ananda Seftina Yulianti binti Jasmine kelas 9F. Ananda Raditya Ramadan bin Marioto kelas 9E. Ananda Silviana binti Kandar kelas 9F. Ananda Rega Jovanka Adit Saputra bin Jarot kelas 9E. Ananda Siti Niswatin Hasanah binti Sarman kelas 9F. Ananda Randy Eka Ananda Putra bin Sudono kelas 9E. Ananda Siti Nur Aida binti Sujono kelas 9F. Ananda Revan Vino Pratama bin Suyadi kelas 9E. Ananda Siti Vega Rahayu binti Ajat kelas 9F. Ananda Rainanda Febrian Saputra Utomo bin Teguh Utomo kelas 9E. Ananda Vivi Damayanti binti Haryanto kelas 9F. Ananda Rizky Pangestu Putra bin Mika Setiawan kelas 9E. Ananda Yupita Sari binti Purwiono kelas 9F.
Ananda Rianto bin Karjo kelas 9E. Ananda Zumiana Agustin Lukitasari binti Kartono kelas 9F. Ananda Rusman Hadi bin Sutrisno kelas 9E. Ananda Amelia Dwi Febriani binti Basri kelas 9G. Ananda Warjiman bin Darmo Waji kelas 9E. Ananda Amelia Ika Sofiana binti Lasmijan kelas 9G. Ananda Yusril Maulana Baihaki bin Pamungkas kelas 9E. Ananda Aurelia Rizky Ancianingrum binti Andri Purwanto kelas 9G. Ananda Abi Prasetya Wibowo bin Catur Rianto kelas 9F. Ananda Diah Ayu Putri Ramadhani binti Jari kelas 9G. Ananda Adiaksa Ahmad Afgan Ihsan Daru kelas 9F. Ananda Eka Nur Sabila binti Lasimin kelas 9G. Ananda Andika Denis Pratama bin Mardeni kelas 9F. Ananda Eko Ari Maita Kuswanti binti Iwan Purnomo kelas 9G. Dalam sanubari semua baktimu akan kuukir. Ananda Lasmana Ramadan bin Lasno kelas 9F. Ananda Ferenza Saputri Hidayat binti Taufik Hidayat kelas 9G. Ananda Muhammad Saiful Rozikin kelas 9F. Ananda Lailia Koirun Febrina binti Lastomo kelas 9G. Ananda Muhammad Reza Ismail bin Hamdani Ali kelas 9F. Ananda Pipit Novita Sari binti Sumari kelas 9G. Ananda Muhammad Alfiko Pratama bin Sudarno kelas 9F. Ananda Sania Cinta Latuba binti Sumijan kelas 9G. Ananda Nabil Abdul Aziz Prasetya bin Sutarji kelas 9F. Ananda Siti Dwi Nuraini binti Sujani kelas 9G. Ananda Rahmat Andika Setiawan bin Muhsinin kelas 9F. Ananda Siti Ririn Eka Arianti binti Lagiono kelas 9G.
Ananda Reza Dwi Oktaviano bin Sumarno kelas 9F. Ananda Siti Rohmatun Nikmah binti Sarto kelas 9G. Penyejuk dalam kehausan. Ananda Reza Aprian Fajariandi bin Supriyadi kelas 9F. Ananda Siama Ramadhani binti Sugiharto kelas 9G. Ananda Ruli Saputra bin Wawan Timur Biantoro kelas 9F. Ananda Syahwa Aulia Oktalivia binti Sunarto kelas 9G. Ananda Victor Lingga Septian bin Susiani kelas 9F. Ananda Witriani binti Winanto kelas 9G. Ananda Yuda Aji Prayetno bin Suyatno kelas 9F. Ananda Kasim Hasan Bisri bin Sumarno kelas 9G. Ananda Aditya Nur Rahman bin Sukemi kelas 9G. Ananda Muhammad Ansori bin Sukono kelas 9G. Ananda Aldino Ramon Saputra bin Eko Yuli Susanto kelas 9G. Ananda Muhammad Bahru Rozikin bin Muhammad Mukmin kelas 9G. Ananda Angga Arman Fiansyah bin Kartono Jerman kelas 9G. Ananda Radit Juni Saputra bin Jari kelas 9G. Ananda Ardiawan Fabiano Saputra bin Wiwit Setiawan kelas 9G. Ananda Raihan Arthur Wisnu Tama bin Sunoko kelas 9G. Ananda Dadang Hoki Kurniawan bin Eko Susanto kelas 9G. Ananda Ronald Alfandi bin Abbas Sanudin kelas 9G. Ananda Farel Ilham Taufikur Rahman bin Basri kelas 9G. Ananda Rizkian Yuda Pratama bin Hadi Kuryono kelas 9G. Ananda Syamputra Fajar Akhira bin Agus Fajarianto kelas 9G. Kepala Madrasah beserta Wakil Kepala Bidang dipersilakan kembali ke tempat.